इस माह का हर एक लम्हा है खुदा तुम पे मेहरबान मुबारक तुमको है खुदा तुम पे मेहरबान मुबारक तुमको मोमिनो आमद रमजान मुबारक यानी अल्लाह का एहसान मुबारक আজকে আমার বাড়িতে এখন ইফতারের আয়োজন করছে। তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করো আমি যেন অনেক ইনকাম করতে পারি আমার আজকের জন্য। মনে হয় যে করে এটা মা ভিডিও নিয়ে দেখবে